Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ali Muhammed. Esselatu ve selamu ala seyyidina ve ahli beyti ve tayyibina ve tahirin. Esselatu ve selamu ala seyyidina ve hasabina ve tabiina. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa ve salatu ve selamu ala ibadellezine istefa, hususen ala hafdelemizi hatemin nebiyye Muhammedin el-emin ve ala alihi ve sahibin ecmein ve ba'd. La ilahe illallah ente subhaneke inne kuntu min zalimin. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. O hamdi i zahvala naperela nikaske javereske osim amare gospodareske e Allaheske Đelešanehu, kova so stvorinja kaja dujnaja so šajte dikaemo koja dujnaja so naštite duka. Biçalaya salavatya selamya e najmangle e najsevgjulia pejgambereskere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, leskere čisto cenime ehli bejteske, leskere sukare hasabenge sosine kovakti leske hem palo leske kovakti, hem sa etaba tabainenge sosine palo o leskoro nakiba ke akaya dunaya. Elhamdülillahi kera Allah eske so o Allah stvorinja amenge akaya dunaya e insanenge, te šaj te mukelamenge ek zadovoljstvo ke akaya dunaya, te šaj te bajrakera o leskoro anav, te ikera o leskere obaveze o dužnostija so denjamen prekolo leskere lila, hem prekolo normalno amaro lilo Kurani azimušani. Elhamdülillahi zahvali namene Allaheske so kerjamen insanija, jek najšužo biće, jek najsovršeno biće kova so Allah stvorinja e insane. Prelalen akava puti, izbiringjum tu menge yek muhabbeti, izbiringjum tu menge yek dersi, kova so ingarella o anav ahlako. Prelalen tema ahlako italo yek but važno elementi ko islam te kerel pe lafi baše o ahlako, soske čačipaske o ahlako kelela yek but bari uloga ko amaro verovajne, ko amaro postojene voopšte ki akaja dunjaja, hem ko amaro preseluvajne tari akaja dunjaja, o ahlako kelelam je bud bari uloga, soske o ahlak o svetlinela, o drumo amaro, o svetlinela, nurlinela amaro drumo, te šaj, te dža ispravno ke Allaheske ko pravco, hem ispravno, inšallah, te sikava o muslimansko liko, o muslimansko autoriteti. Ahlako sojadava. Kotar avela olafi ahlako. Ahlako olafi avela tari množina elafeske taro holak. Ili holak. Tari množina taro huluk avela olafi ahlako. Ko prevod ke amariči e ahlako i sile poviše funkcije, odnosno prevodinila pe ko poviše svojstva sarsoj islamsko ponašajne, o ponašajne emanuše skoro e muslimane skoro, o morali ko islam i etika e islameskiri i prirodna osobina e manušeskiri, hemo o karakter ko manuš.
Եկել აფեա, սա կլա значайна, վակերլա պեկյարոպսկո չիբ ահլակո։ O ahlakoi prelalen sarsovakerdjum talo yek diamanti sobeshela ko kalbi ama mora odva diamanti terodale. Mora odva nurje diamanteskoro terodale ko amaro kalbi em tesikavale ki praktika prelalen. Akanasiem komu bareko masek Ramadani. Bud bari uloga kelelamge o ahlako prelalen. Nane bitno amen prelalen tova bokale, nane bitno prelalen amen tova žedna kakva masek, ako nane amen ahlako, ako nane amen odva diamanti, ako nane amen odva nuri ko amaro kalbi prelalen. So značinjala? Značinjala deka o ahlako rodela tova insanja, o ahlako rodela tova manuša, o ahlako rodela tesikava jek islamsko kultura. O ahlako rodela te jana sart te ponašinamen. A dava amenge prelalen falinela bud. Falinela hem ki globala islameske sar autoriteti, sar etika islameske, a isto da falinela amenge akava elementi ko amaro imani, hem ko amare megusobna manušikane odnosija prelalen. Soske vakerava tumenge akava. Akava vakerava tumenge soske dikindo i situacija, dikindo o islam ko amare Roma, amen na kugem panda ki suština e ahlakoske, a daleske soske na džanaja panda sarvaljani te ponašnopek muslimani. Amen prelalen ko drumija vređina amen. Amen bud kolaj amari čib džanela te vakerel bila če bukja. Amare deyla sikavena bud bila če bukja. Taptingem e dujnajake ko šužipe. Ulem samo muslimajna formalna, ulem muslimajna samo te dikamen avrial, muklebamen ge brada, uragebamen ko hijabi, amare pejna uragepe ko šamije ko muslimanska šeja, mašallah bušukar, ama od vas je talo najvažno o ahlako. Na ne bitno prelalen amena kana ramazaneske tova muslimajna palo ramazani, nasijem više. Sova kera amen odla sezonska muslimajna ili muslimajna sar jojo okova so cidela pes kola stuko bomboni. Keda mangela ovola baro imani, keda mangela ovola tikno o imani prelani. Asavko musliman luko, asavko imani, amen gejtalo širk imani prelani. Amen morate nastojna, amen morate nastojna amari duša, amaro karakter, amaro ahlako, amaro fikri, amaro šuti, amare dela, te nastojnale nem pala kao Ramazani, te ova muslimajna, odnosno te sikava o insanluko ko muslimajna prelani. Od ova falinela mege. Od ova falinela mege bud, ko vas ovaljani bud butite kera, te ispitina o ahlako, te ispitina o adabija e ahlakoskere, sovaljani te gradina amaro imani. Soske vakerava tumenge akava prelani. Hadisi taro Muhammed sallallahu ve sellem vakerla agar prenesinelale o imamo Muslim ta o imamo Tirmizi sahih hadisi talakava vakerla agar. So poput izgradinaja so poput izgradineja to ahlako odobor poput zorakereja bayrakereja to imani. So poput izgradineja prala tu to ahlako, so bud prala tu gradineja to ahlako, so bud prala tu sikavea jek kultura islamsko tu odolea bayrareja zorakereja to imani prala hempejne. Adaleske buti važno amenge sar kahalova hem sar ka gradina amaro ahlako prelani. O Muhammed sallallahu ve sellem vakerla ek hadisi kova so italo ov amenge isto agarek primer a isto koaeti da vakerla em hadisi da kova so prenesinelale o imamu Ahmed o imamu Hakim taj o Behaki kova so vakerla agar o Resuli penla čačipaske mesijum bičaldo te potpuninav tumare plemeneta osobine. Čačipaske mesijum bičaldo
те допунинав, те потпунинав тумаре племенета особине. Значи тумаре нарафија, те потполнинав, те изменинав, те градинав, те шужакерав, тумаре племенита особине правале. O Muhammed mu kelam ge prepорака ко хадиси салаллаху веселем, кога со амен сар сунети лескоро о понашај валјани телале ко амаро ахлако. Ако амен ва кереа дека амен слединаја о сунети е пејкамберескоро салаллаху веселем, амен исто агеар требела телада е пејкамберескере особине, тела е пејкамберескоро о карактер, чунки, одувајтало амен ге путоказ, одувајтало амен ге светлина, која маро градиба сар ислам, надворешно дичиндо, хем индивидуално сарек муслимани, сарек прал, представнико е исламско веракоро прелане. Јек аети баш јакава племенитост о Мухамед салаллаху веселем со вакерела, ки азаб сура бишујекто аети вакерела. Бисмиллахи рахмани рахим. Тумен ке Аллах скоро посланико и си тумен најшужо пример, узор. Само коленге кола надинена песке Аллах скоро рахмети, ко окова свето, хемо кола со е Аллах буд споменинена. Буд зикри керена. Акава аети шајтара кенне прелален, ки ел азаб сура бишу јекто аети, кога со Аллах вакерја аменге препорачинела аменге ко Курани, дека о пејкамбери салаллаху веселем тало бичалдо сар пример, сар узрок, те дикао лестар, хем амен те наследина олескоро ахляко, амен те наследина олескоро ахляко, сваклапе Мухамедие, ахляк Мухамедие, те шај амен те воспитинамен, ко духо е исламескоро, а кој од ова само каленле, кален окола мануша, кола со мангена, кола со надинена пе, ко рахмети е ахиретескоро, хем окола инсанија, кола со буд споменинена е Аллахе, окола мануша, кола со буд зикри керена е Аллахе, намази кълдинена, ибадети керена, Курани читинена, хем панда ја вера активитетија е спомени баскере, односно е ибадет лукоскере преланен. О ахляко сарсова кергјум келела јек буд баро значајно клучо, јек буд баро значајно сар и дова со келела јек улога чисто, искрено, понизно дова аллаеските путине, палато ибадети, аке геар келела да и духовно јачина ко амаро верувајне о ахляко прелален. О ахляко итало јек зграда ко инсани. Кога со о елементе зграда кере јеке кесте спојнелален. Фактички, са амаре ибадетија со керален амен. Ако на намен спој ко ахляко, ако о ахляко на кедела са акала јачине амаре ибадетескере, хем на сикавела оправо друмо амаро ки практика, амаро ибадети на не чало, амаро ибадети на не потпуно, амаро ибадети е гајб Аллах джанела далеко вол признајмо или далеко вол кабулија прелане. Бутитало важно те вакерафтумен ге прелален соруминела о ахляко. Сарту мен каджанен јеке инсане, јеке мануше, дека нанеле исправно ахляко. Сар. Прво, кади кен о мануш и керелапе ко буд баро кибарлуко. И силе буд баро гордост. И силе буд баро кибарлуке упрапесте со ов чак шо више напризањала никас. И ов мислинела дека итало о најбаро, ов мислинела дека итало о најџално, ов мислинела дека итало ов најбарвало, ов мислинела дека итало ов најсилно, ов мислинела дека никој нашти леа ко свето. А бистер ја дека о Аллах створин ѓале. А бистер ја дека о Аллах рски дела. А бистер ја дека о Аллах воздела е мануше, хем о Аллах шајте перавел е мануше. О Аллах шајте дел е мануше, хем о Аллах шајте лел е манушестар. Значи, прво о кибарлуко, о гордост. Дујто, на е захвално никеда е Аллахеске. На само е Аллахеске, него е на не захвално е манушеске. Ако јек мануш да кергјаек шукарипе од оле манушеске, ов би стрела од вада шукарипе е манушескоро, хем на не захвално исто ни е манушеске. Трито, никеда на е задоволно прелане.
Hemo Allah so delale, hemo manush so kerlales ke shukari pe prelalen ov nikeda zadovoljno nane. Ștarto elementi, ștarto adapi, cova soșaite penjare ke manuše sonanele, ahlako Mohamedije ili sonanele ahlako salih, talo ohinati, buti talo hinačija, kerela hinati tikne bukenge sekase, panšto bud slabo verovajne isile. Pa kod isave momentija isile dilema da širku isile ko verovajne, kova so čak šo više hem moja vakerela дека иси девела ма калбея на веруњала, ни фикреа на веруњала прелара. Шовто исиле мунафиклуко баро. Бут мангела то веле лицемерство е мунафиклуко кале прале. Евтато љубомора исиле бари. Дури чак со више љубоморинала коколада мануша со хари повише џанина лестар таро Аллах. А мешинала пеко разговор. А чивела пеки тема текера лафи овда таро Аллах. А далеја со мангела и те истакнинел пес дека овџанела кобаја ги нешто таро Аллах, тари љубомора мангела те перавело коли инсане, со лескора ахляко чисто, со ахляко лескора тало комплетно, мангела те перавеле ко асавке ситуације. Овтото цидела пе таро ибадети, ке да кълдинела пе намази цидела пе, ке да читинела пе Курани цидела пе, ке да зикри керела пе цидела пес, одоли скоро ахляко и тало наешужо, нанезорало прелане. Кога со нане искрено, нане никеда искрено ник према песте, а ни према околенде. Еј нато, она чачуно мудрост. А кава ману су исиле кибарлуко, пример иси мануше кибарлуко, овџанело чачуно мудрост. О хакимете. Окова мануш кова су нанеле ахляко, ов прелален нане, ов керелапе мудро. Ов мислинела дека е тало мудрако, ов мислинела дека и силе харичка мудрост, али усвари ов глупиринела пес. Соске о ахляко, о духовност лескере имане скоро, о морали, о карактер лескере особине наденале те джал јекче кори по англе. Од овај тало значи ов мислинела дека е тало мудро. На е комплетно кој илими сарсова кергјум преска. Мангела секогаш те керел лафи, мангела секогаш што вол ки прва линија, мангела секогаш што вол ки главно улога, ама усвари оле на неле илими, на неле комплетно илими, о илими не скоро ширко, о илими не скоро дволично, соске о ахляко назора керела оле скоро илими. Манушекова су на неле ахляко чисто, о илими да ле скоро и тало ко девами, ови тало ко гафлети, прелален. Дешујекто о харами лове, о харами истакнива богатство. Манушкова со лела харами лове, прелале. Манушкова со харамеа стекнинела по барвалипе. Манушкова со харамеа стекнинја нешто ко по живото. Оле ахляко на неле. Оле скоро ахляко на не ахляко е Аллахе скоро, него оле скоро ахляко и тало е дујнајакоро ахляко. Замангла и дујнаја ловенге. Замангла и дујнаја харами ловенге. На ловенге ти калел таро потери, него хараме ловенцар стекнинја по богатство. Оле о Аллах на признајнелале прво сар муслимани, а камоли сар чисто ахляко те деле категорија ко дженети. O harami hajbe, o harami pibe, hemsao kovaso o Allah, kerga amenge harami, te cidamen, taro Allah bukja, a dava sa o ahlako ruminelale. Odva sa o ahlako naša kerelale. I jačina o nuri e ahlako skoro, a kala bukja a čavenale, mudarenale, темнинкеренале, хем намукена имане, намукена те делон товелен шужо правцо ко хајати тро муслиманско прала хем пенорие. Дуито и билачи чип о зулумчарлуко, о билачо понашај и увреда, бу чабуко уврединена е манушенола прелален. Чабуко перавена е манушен, чабуко перакеренален, чабуко понижиненален, а кале манушен ахляко нанелен. Ако нешто мангланда те вакере ке пралеске,
Cidele kistrana en vakerleske amala cekerle anglasari nende. O dua vakeryalo Hazreti Ali'ye da sallallahu aleyhi hemo Muhammedi aleyhim selam vakerya deka ako manglane ke man prale te vakereleske o chachipe te vakereleske kote greșinela ma vakerleske anglasari nende o ahlako talo te cidele kostar jaka te opomeninele o dvajtalo o ispravnost ko islami ko amali pe prelale. Arogantnost bari isjakale persone. Akava personi talo bud arogantno. Sa so vakeryum bud slično ekibarlukoja. Akala dešu star elemantija, akala dešu star točke, akala dešu star svojstvija, šajte džanen prelanen sar emanuše na nele ahlako, o ahlako le skoro slabo ili na nele nisavo ahlako. Sprotivno akaleske, emanuše sa kova so kacidel petaro akala dešu star tačke somen vakeryum, o le skoro ahlako talo ispravno. O le skoro imani talo baro, o le skoro imani talo imani salih, imani sadik, kalbi ameli Muhammedije. Akava aspektija, ako je kemanušes, cidinjalen pestar, potrudinela pes te cidel pestar, prelalen, ov ko pravo drumoj talo. Ov džala ki šuši pateka e Allaheske. Ov džala sigurno ko dženeti. Soske isjamen isto ake gear jek ajeti, u stvari hadisi, kova so prenesinelale i Buharija, a vakerela agear, pučne e pejkambere sallallahu ve sellem, soj odova o sebebi, so najviše emanušen o Allah kačivelen ko dženeti. Sokovol o sebebi, so Allah emanušen kačivelen ko dženeti. O hasabija pučne e Muhammed sallallahu ve sellem. Amaro manglo Resuli sallallahu ve sellem vakerga. O takvaluko hem o šužo ahlako duj lafija. O Allah e insanen kačivelen ko pro dženeti duje bukencar ako isilen. O takvaluko taj o ahlako. Ko takvaluko perela o bogobojasnost, o iskreno verovanje, o iskrena ibadetija, hem o ahlako. Soske odlajtale duj povrzena bukja, početak hem kraj. Odlajtale duj bukja kova so italo buti važno amenge ko muslimansko praktično životo. Saršaj amen te sikavamen deka sijem amen kjek pravo islamsko, solidarno, šuži, pralikani, vera prelalen. Takva lukoja, hem e ahlakoja. O ahlakoj talo isto pralipe prelalen. O ahlakoj talo isto mangipe te mangamen maškaramende, te pomožinamen maškaramende, te ikeramen maškaramende. O ahlakoj talo jeke keste te pomožinamen ko bilače bukja. Pa adaleske da vakerela jek hadisi, baši o amali pe vakerja, ako mangea te oveltu jek šužo amal, šukar amal, dik prvo savo ahlako isile. Ako isile šužo ahlako, šajte družinetu lea šajtove amal. Ako najele šužo ahlako, citu lestar. Ako naštite promeninele ko šukar prelale. Jek šuži buti vakerela isto amenge, baši o ahlako koja suštine i kerela palo amaro meribe, palo amaro na čibetare akaja dujnaja prelale. Evet, hadisi so prenesinelale i Asmej ili Jesma, penđardi isto sar Asmej, unuka e Hazreti Alijaskiri sallallahu aleyhi. Oj vakerja jek hadisi, odnosno jek rivajeti taro po papu taro Hazreti Alijajem glasinela agar. Kad mi repa puske e Alijaske selamun alej, alo o meribe hem pela amenge. O mire čave, poinen tumen emanušencar agar šukar, so ket kanaken akaja dujnaja, to ven žedna, palem te dikem pes tuvencar, hem pale tumende, ket kanaken i dujnaja teroven. O Hazreti Alija vakerja pe unukake asmake.
Ey me chavalen. Ponasinen tumen emanușen țaragiar burșucar, teșai palotumaro naciba caia duinea, palotumaro meribe, palotumaro preseluva netaria caia duinea, te oven žedna te diken pes tumencar, hem te roven palatumende. Jak bušužo pouka, jak bušužo savet, o ahlako dikenali deka hem palako amaro nacipe taria caia duinea, kerela bariu loga soske, amen va kerea acosiansine tu șucar, hemuclan deila șuje palitute tunike da nainan mulo. Uve ca kerento onardo tolafi, uve to onardo ca zahvalinem pestuke, onardo uve ca andinentut ko șucar, sar șucar insani, sar plemenito manuș, i adaleske da kava rivayeti tar hazreti Alija, talo buti važno amente praktikunalen, prelalen. Pandek hadisi taro Muhammed sallallahu alaihi wasallam vakirelam yagar, chachi paske, nai șucara manușa, mașcar tumende tane ocola, ca suisi șujo ahlako. Chachi paske mașcar tumende tale, nai șucar manușa ocola, ca suisi, nai șujo, nai șucar ahlako, prelalen. Jak vakela pe chiaver buti, amen, isto baš oprali pe vakela ki Hujurat, sura dešto aeti vakela gyar. Overniketane chachi paske, bismillahirrahmanirrahim. Overniketane chachi paske prayla maşkar peste, patogaş smirinen tumare praylen. Darantaro Allah, teşay of tesmilunel pes tumenge. Akava aeti avala el Hujurat, sura dešto aeti, kovaso o Allah direktno naredinela amenge. Amen o prayla o muslimayna. Te ova chachi paske prayla maşkaramende. Aku isiamen disavo koşibe maşkaramende. Pa tesmirinamen maşkaramende. Tesmirinamen o kola prayla maşkaramende. Ome odova soske ako dare amen taro Allah teşay pa o Allah da amenge tesmilunelpes. Teşay o Allah da te mukel po rahmeti upramende praylan. O ayeti so bildirinala. Akava ayeti značinila hari ki etika e islameske da praylan. O tefsirja kale ajetes skoro. Sar su vakela Mohamed Asad. O vakela kale ajetes ke o pralipeko istam sar etika na ne zoralo. Amen ahlako na ne amen ki etika islameske. Ko savršenstvo islameske ko akva pišu ek to veko. Dikena so desinela pes. Prale mu darela. Muslimane mu darela. Ko džamije mukena bombe. Sred džumakoro ki džamija mukena pes bombe. Znači, tu mu darete prale, ovdjelo ki džuma te këldinel, ovdjelo ki džamija te këldinel, a tu mu kjaleske bomba. Kaj to ahlako prala? Kaj talo aeti? Kaj talo i praktika kale aeteske ramen sar muslimajna te kerala? Ako duj muslimajna prala košena pe te smirinalen, a namen panda te čiva benzini ki jak lenge te mu daren podoriga. Dikena kozo mi važno o ahlako. O ahlako na kerela je individualno uloga samo ko insani, nego kerela je kolektivno uloga ko celo islam soske čačipnaske, amaro islam dobingajek javer forma. Amaro islam dobingajek javer liko, amaro islam dobingajek javer etika kojeg civilizirano sveto. Soske nađanaja o ahlako, napenđaraja o ahlako, možda penđaraja o ahlako, ama parea menge te kerale ki praktika. So keraja, mudaraya men maškaramende, amen o prajla, o muslimaneja mudarala pes maškar peste, a koji i uloga sabaš odova o nečesna love. So uloga kelela do te o barvalipe, o nečesno barvalipe, o zloupotreba je Kuranen, zloupotreba je islame, zloupotreba je pejkambereskere hadisija, zloupotrebi najamaro šužo islam. Soske na neamen kompletno ahlako, na neamen ahlaki Mohamedije, na neamen ahlaki Salih, na neamen ahlaki Tahira. Čisto ahlako prelalem. Od ovaj talo amaro problemi ko islam. Hem ki globala, hem ko individualnost mire prelalem. Prelalem, akena nešto kava keraftu menge avut ne disave dakika, akena kava keraftu menge baši o ahlako ko tarikati. So uloga kelela o ahlako ko tarikatsko učenje, ko tasavvsko učenje, ko sufističko učenje. Akate isjamen hari pobari filozofija, akate isjamen hari pobaro tasavvufi, tešaj te kuva ko srž, tešaj te kuva ki tajna ahlakoske.
ко тарикатска учење, ко са одешу дуј тарик учење, и дефиниција баши о ахляко одвинела пес ко трин етапија, ко трин фазе. Кола итале одла трин фазе. Јак муриди, јак ашико, кога со мангела о хакикати, о чачипе и истина е Аллахеске, хем родела о нури е истина коро, джала кој јак шејх, джала кој јак учители, те сикловел о духовно путување ко Аллах Джелешанеху. Прво со вајлани овтеджано. Прво со вајлани олескоро учители те сикавеле. Прво фаза итали то веле еркани. Дујто фаза те кувел ко адабија е едепеске. Едепијаху. Трито теслимијети. Прво еркани. Со значинела прајлален ко превод еркани. Ко превод еркани прајлален значинела дисциплина. Дисциплина е ке учени коскири. Ки џамија да мора товаламен дисциплина прајлален. Не само ко текие, ко завие. Хем ки џамија да требала товаламен еркани, дисциплина товаламен. Соске товаламен дисциплина, амен ки џамија џеја пружинеја маре пре. Амен ки џамија џеја неуредно урајба. Амен пало намази кереја лафија вријал викинеја пиштинеја саја прајлак тилдинена намази деконцентринеја олескоро намази. Наштито волки комуникација искрено чисто пе Аллахеја. Соске на џанеја на намен понашајне пало амаро намази. На намен понашајне ко амаро после кога завршине амаро ибадети ке да икловаја тари џамија. Ке да икловаја тари џамија више на сием више муслимања. Сием нешто јавер. Соске, а далеске соске на пенџерео ахляко со вакергим. Ки џамија да ваљани толамен еркани, ки џамија да ваљани толамен едепи, не само ки текија, ама далеја со ки текија, ки семана, ки завија, сикловеале од ова ко категорија, сикловеале од ова стручно, сар ваљани ти то имани те вежбине, сар ваљани то имани те градине. Значи сар со вакергим, ту менги ира напе пале китарикатско наука, односно и напе пале китарикатско содржина, а сојтало од ова, ерканитало сар со вакергим дисциплина, исправно знајне. Знајне категорично. Почетнико, средно, учимо и тако дале. Сар основно образование, средно образование, универзитети, доктори, така натаму и така натаму. Значи категорично учење, делпе знајне е муридеске, делпе знајне салихеске, похари, хем агар галдинеа, одвајдатало јек еркани, перела каја дисциплина ко еркани. Дујто си кавеале дело, практика. Сар те овол ки практика те си кавел пибути. Едепи, јек будбари улога челела о едепи ко ахляко, ко тарикатско учење. Со значинела о едепи е ахляко скоро. Или о едепи то ко ахляко. Или те араке, те градине, то ахляко едепеа. Прво, мора то волтут поштовајне. Мора то волтут почитувајне. Те почитине околе мануше, кога сој туке предпоставимо. А и сеамен аетија да баше од ова, те предпоставиме манушен, те почитине. Те респектирине. Дујто, понизност, јак буд бари улога келела това понизно, хем искрено, према ко Аллах Джелешанеху, перела ко едепи. Трито, јак буд бари улога ко акава едепско учење, о љубав, о камипе, ашикотове е Аллахеске, ашикотове те учетелеске, ашикотове те праленге салихенге сојтали узатуте кјалка. Бутитало тоа важно, хем чела ко едепи, ко ахляко, ко едепи е ахляко, скоро поточно те вакеравто мини. Јавер елементи мудро. Тове мудрост, те си каве мудрост, хем о понашајне, бутитало, бут бари улога, сар понашањето ки се мана, на само ки текија ки се мана ки завија, него хем авријал сар понашањето. Сар понашањето те ромнеја, сар понашањето те чавенцар, те бојраја, те унуконцар, те комшијенцар, те достенцар, те пријателенцар, са одовајтале келена бари улога ко акава лафи понашајне. Сар ваљаните понашањето која со бут баро улога келела ко ахляко. Хем палуно елементи ко едепи со кувола о сабри, о стрпливост. Мануше нанеле сабри, нанеле ахляко прелане. Тајле ваме. Јеке мануше сабри нанелеле, оле ахляко нанеле. О ахляко ле скоро ко ваздух. Најкори лесте.
Να știa Rachela o achlaco copo calbe. Να știa Rachela o achlaco copo fikri. Να știa Rachela o achlaco copo šuti. Na šavdo italo. A dales ke buti važno o sabri. O sabri talo motori ko achlaco. Bizo motori o achlaco na ete kerel buti. A odoleadi na ete oltu imani da zoralo bizo sabri prelane. Soi ideologija. Trito, mate bistravte vakravtu mi o testimijeti. I zakletva. I zakletva ko Allah Đelešanehu. Ko aso kuranskoj, a menge dendi, te kera zakletva ko Allah Đelešanehu, дека кова честна, поштена, шукар, муслимајна, кидујнаја, хем е Аллахеске да уедно сока тел амен од дженети и награда амари ко ахирети, иншалла. Значи, кла тримбуќа, ко тарикатско ахляко бути важно. O erkani, o edepi, taj o testimijeti. Soi cel akale trine bukenge. Soi cel akale ahlakoskiri. Prelanen i cel akale ahlakoskiri tali te maramen amare nefsea. Te maramen amare karakterencar su isiamen. Te maramen amare osobinencar sa sovakerium tumen ko početak o karakter, o ahlako i talo karakter, osobine ko manuša. E o nefsija amare, so me tu menge vakerium ko zikrulaj o efta nefsija so amen de andre, valane amen te kira harpi, valane amen te maramen olencar, amen valane te perava amare nefsija, sar so vakergao Muhammed sallallahu alaihi wasallam ko po hadisi, kad završinga o vojne ko islam, ki doba je pekambereske, sarine asana, sarine radosna o Resuli sine mazumi. O asabija počne Resule, ja Resulullah, sosijan tu mazemi, valane tove radosno, harpija završingem, isjamen bare pobede. Vakerga, amen isjamen, jek pobaro harpi ko amaro hayati. Kovajtalo dava harpi, ja Resulullah, te maramen amare nefseja. Diksavo ahlako. Te maramen amare bilače osobinencar. Te maramen amare bilače karaktereja. Sar te maramen, me tu menge vakergjum, ko dersimro, ko zikrulaj, ket kergjum tu menge o dersi, vakergjum tu menge kolaj tale o načina, saršaj amen te perava o nefsi o bilačem, te zdobinamen e šukare nefsencar. Te zdobinamen o kole šuže karakterencar, te šaj amaro ujedno o ahljako da bajrakeraja, inšallah. Znači i ideologija akale ahljakeoskiri ko tarikati talo, te zdobinamen, odnosno te maramen e nefsencar, a dalea so ka dobinajek šužotan, inšallah, ke Allaheske ko dženeti. Prelalen o potpuno ahljako ko tarikati, ako jek manuš doresla potpuno ahljako, tega ni ov doresla o mekami abdali ili badali. Abdali znači nula manuš koje tikno lafi, ko primjer amaro, manuš ko vaso kerenale delino, akavaj talo delino, safi, delino manuši tala, akavana dženala, dikle, kuvle, marle, talo vakerleske somangea, trajnela peskevo. Abdali manuš akavana, ali amen vakere. Ama abdali tove Allaheske ko anav, šuže ahlakoja, hem akale osobinencar, tali jek bud baro mekami, abdali tove talo jek savršeno mekami prema ko Allah Đelešanehu. Soleja, šajte svedočina, prelane neke ajete, ako vas ovakerala o pekamberi sallallahu alaihi veselem, o Allah Đelešanehu, ko vas ovakerala pekambereske sallallahu alaihi veselem, ki sura El Kalem, taro trito džikošofto ajeti. Šunen sovakerala akala ajetija. Bismillahirrahmanirrahim. Hem tu kad dobine nagrada koja nikogaš nanete čol. Oja, tut but baro ahljako isitut. Pa kad diken, hem olada kad diken, koji maš kartumende delinoj talo. El Kalem sura, taro trito džikošofto ajeti, roden diken, kačitine na kala ajetija prelane, sovakerala o Allah Đelešanehu e Resuleske. Soske e Resule sallallahu alaihi wasallam o jezitija, o nevernikja, o kipovercija kergele delino. Soske tarobut baro ahlako, tarobut baro šužo džanlipe, o manuša ole kerena sine delino. I adaleske da akala ajetija, adaleske da akala ajetija, ke akaja sura ale leske vakerindor, hem tu vakerje, kad dobine nagrada koja neprekidno kad havdeltuke, oja, soske tu te isitut baro ahlako, oja, tu te isitu baro ahlako. Hemako Allah tu ke vakerina de kasian delino. Ola ka diken koi koval delino. Ola ka diken koi talo delino. Mangina te vakerino Allah deka ola ka oven kaznime. Ola ko oven kaznime ko najparo dženemi odla so vakerina ke deka delino. Tu nas jan delino.
tutti situ paro achlaco. Aqui que povrzimo buti e achlaco e prelalen covaso vaquereale isto a eteada do cajinaren. O achlaco que naučno dikido odvojnala pes ko duj češitija učiva, naučna učiva. Vakelape psihološko aspekti, ahlako taro psihološko aspekti, oleske vakelape ilmu nefs, hem sociologija koro ili sociologno aspekti ilumil ičdva. Znači, soman gelate vakeren o naučnike taro ahlako. Znači, duj ilmu nefs, taj ilmul ičdva. Psihološko ahlako, hem sociološko. Sociološko je talo ahlako buti važno je narodoske. Sociološko je talo buti važno je državake. Sociološko je talo buti važno za solidaritet maškar pesto manuša. A psihološko je talo duhovno. Psihološko je talo duhovno aspekti e ameleskoro, soj talo e ahlakoskoro, soj talo kori amende prelal. Pa adaleske, valjani tova hem sociološko ahlako to volamen, това манушенцар шукар, те понашинамен шукар мануша, hem psihološko, odnosno nefsesko, ahляко te gradina koriamende, sodui buća ka gradinen amaro manušipe, ka sikaven amaro insanlu koki praktika. Pa daleske prelanen, po krajo zamolinava e bare Allahe, akava dersi inšala kabulite kerel, o Allah inšala neka del tu meso šungen, akava dersi jek pouka te šaj te promeni namen ki amari praktika, soske Allah vakerga je ke narodo našti me promeninavale sađikoto o narodo korkuri pes ka promeninal. A o narodo korkuri pes našti promeninale sađikote na nele šužo ahlako. O ahlako kerela bari uloga kolektivno kojeg narodo te promenino pehem individualno prajlanenme. Molinava e Allahe, o Allah te kerel tumenge kabuli tumaro dive avdije so postingen. Molinava e Allahe ko tumaro kerel te del tumen sloga, ljubov, šukaripe, rahmeti, kismeti, bereketi, rski. Molinava e Allahe te mukel tumenge pumaro nuri ko tumare kerel to svetnil tumaro imani. Molinava e Allahe te zora kerel tumaro ameli, te bara kerel tumaro imani. He molinava e Allahe inshallah amare günaya suisiamen canle bi canle. İnşallah o Allah tekerlamge afi mağfireti. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillah el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmeddin. Ya kenabdu ve nestakin. Dine sıratı müstakim. Sıratı lezine namdalik.